बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना शौकत है और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज़ हमारा वतन। हम सबक नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं। इस सबक के 4 हासिलाते ताल्लुम हैं। हम इस सबक में ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, यानी कि हमारा मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं उसका पूरा नाम क्या है। और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा किस तरह का है, और फिर ये देखेंगे कि मुख्तलिफ ममालिक के झंडे किस तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे मुल्क के पूरे नाम के बारे में। हमारा मुल्क जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, इसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा वतन है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इसीलिए हम हर साल 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं, यानी कि डे ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर में कुछ बच्चे देख रहे हैं जिनके हाथों में झंडे हैं, और ये झंडे पाकिस्तान की पहचान है। हर मुल्क का अपना झंडा होता है, इसी तरह पाकिस्तान का भी अपना एक झंडा है। इस दुनिया में बहुत से ममालिक हैं और हर मुल्क का झंडा दूसरे मुल्क के झंडे से मुख्तलिफ होगा। अगर एक चीज़ मुख्तलिफ है तभी वो उसकी पहचान बन सकती है। तो पाकिस्तान का झंडा हमारी पहचान है और हम अपने झंडे का एहतराम भी करते हैं। 14 अगस्त को जब हम आज़ादी का दिन मनाते हैं तो उस दिन हम मिली तराने भी पढ़ते हैं और उस दिन हम कौमी गीत गाते हैं। हमें हमारे मुल्क के बारे में कुछ मालूमात का भी पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे मुल्क का कौमी फल क्या है, कौमी खेल क्या है, कौमी फूल कौन सा है और कौमी लिबास क्या है। हमारे मुल्क का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। अब आपको हमारे मुल्क के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। घबराइए मत, ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से गैदर कर सकते हैं। इंटरनेट भी आपकी हेल्प कर सकता है और आपको ये एक्टिविटी करनी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसमें आपको करना क्या है कि दी हुई जगह में पाकिस्तान के कौमी फूल और कौमी फल की तस्वीरें बनानी है या फिर चस्पा करनी है, यानी कि पेस्ट करनी है। यानी कि या तो आप उन पिक्चर्स के प्रिंट आउट्स ले सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं और कौमी फूल बनाना है और कौमी फल के बारे में बताना है। चलें, मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। हमारा कौमी फूल जैस्मीन यानी कि चंबेली है और हमारा कौमी फल फलों का बादशाह यानी कि आम है, यानी कि मैंगो हमारा नेशनल फ्रूट है और चंबेली यानी कि जैस्मीन इज़ आवर नेशनल फ्लावर। इसी तरह अगर खेल की बात करें तो हॉकी हमारा कौमी खेल है। चलिए अगले हिस्से की जानिब बढ़ते हैं जो कि है झंडे के बारे में। जैसे कि हर झंडा किसी भी मुल्क की पहचान होता है, तो पाकिस्तान का झंडा भी हमारी पहचान है। लेकिन पाकिस्तान का झंडा किस तरह का दिखाई देता है? हमारे झंडे में 2 रंग हैं जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हरा रंग और सफ़ेद रंग। अब इन रंगों का कोई मतलब है। जो हरा रंग है वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और जो सफ़ेद रंग है वो दीगर मज़ाहिब के लोगों को शो करता है। पाकिस्तान में मुसलमानों के अलावा भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जैसे कि हिंदू, क्रिश्चियन और सिख ये रहते हैं और वो भी यहाँ आज़ादी से रहते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए हमारे झंडे में वाइट कलर यानी कि सफ़ेद कलर है। लेकिन सफ़ेद कलर थोड़ा कम है जो कि ये शो करता है कि दीगर मज़ाहिब के लोग कम तादाद में मौजूद हैं। हमारे झंडे में रंगों के अलावा आप 2 और चीज़ें देख सकते हैं जो कि हैं एक चाँद और एक सितारा। अब इस चाँद और सितारे का भी कोई मकसद है। यहाँ पे जो चाँद है वो तरक्की की इलामत है और जो सितारा है वो रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। इसी तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के झंडों की बनावट और रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं और वो डिपेंड करता है उस मुल्क में रहने वाले लोगों के बारे में और उनके मज़हब के अकॉर्डिंग। आपको स्क्रीन पे मुख्तलिफ ममालिक के झंडे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब
اور پھر ملائیشیا اور چین اور ساتھ ہی ساتھ ترکی. اس کے علاوہ بھی بہت سے مختلف ملکوں کے جھنڈے آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھے ہوں گے. جب ہم ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی مختلف جھنڈے اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی جھنڈا آتا ہے تو آپ کسی بڑے سے, اپنے والدین سے یا پھر بڑے بہن بھائیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کس ملک کا جھنڈا ہے. اس طرح آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. اور یہاں ہم نے جن 4 ملکوں کے جھنڈوں کی بات کی ہے, ان کی بناوٹ تو آپ اسکرین پہ ہی دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے جھنڈے میں گرین کلر ہے, which represents کہ سعودی عرب میں مسلمان بہت زیادہ ہیں. ہم نے آج کے اس لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کہ ہمارا وطن کیا ہے, اس کا نام کیا ہے پورا, اور جھنڈا کیا ہوتا ہے, پاکستان کا جھنڈا کس طرح کا ہے, اور مختلف مذاہب کے, مختلف ممالک کے جھنڈوں کی تصویروں اور ان کی پہچان بھی دیکھی ہے. تو اب آپ کو اس سارے نالج کو یوز کرنا ہے اور یہ اسیسمنٹ کرنی ہے, یعنی کہ کچھ سوالات کے جواب دینے ہیں جو کہ آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں. اور یہ جواب دیتے وقت آپ کو کسی کی بھی ہیلپ نہیں لینی, تبھی پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے. چلیے پہلا سوال دیکھتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ ہم آزادی کا دن مناتے ہیں, آپ کو ڈیٹ بتانی ہے. تو ہم آزادی کا دن 14 اگست کو مناتے ہیں. دوسرا سوال ہے کہ پاکستان کے بانی کون ہیں, علامہ اقبال, قائد اعظم یا پھر لیاقت علی خان. قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں. تیسرا سوال ہے کہ پاکستان کے جھنڈے میں رنگ ہیں, یعنی کہ کون کون سا رنگ ہے یہ بتانا ہے. پہلی آپشن ہے پیلا اور سفید, دوسری ہے سبز اور گلابی, تیسری ہے سفید اور سبز. تیسری آپشن سبز اور سفید یہ کریکٹ آپشن ہے. پاکستان کے جھنڈے میں بنے ہوئے ہیں, یعنی کہ پاکستان کے جھنڈے میں کون سی چیز نظر آتی ہے, اب اس کی نشاندہی کرنی ہے. سورج اور چاند, چاند اور ستارہ, چاند اور سورج. یہاں پہ آپشن بی کریکٹ ہے, سیکنڈ آپشن, دوسرے والا آنسر جو کہ ہے چاند اور ستارہ. اب اسی چیپٹر میں سے آپ کو کچھ غلط اور درست جملوں کی نشاندہی بھی کرنی ہے. پہلا جملہ ہے قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں. آپ کو ٹک لگانا ہے اگر آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے, اور آپ کو کراس کا نشان بنانا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے. تو قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں, یہ سٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے, تو آپ اس کی جگہ ٹک لگائیں گے. پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ بات غلط ہے کیونکہ سفید رنگ کم ہوتا ہے. مسلمانوں کو جو رنگ ریپرزینٹ کرتا ہے وہ گرین ہوتا ہے, یعنی کہ ہرا رنگ ہوتا ہے. اس کے آگے آپ کراس لگا سکتے ہیں. پاکستان کے جھنڈے میں موجود ستارہ روشنی اور علم کی علامت ہے, تو یہ بالکل کریکٹ ہے. اس کے آگے بھی آپ ٹک لگائیں گے. آپ کو کچھ سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں, اور اس کے لیے آپ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ کسی بھی دوسری سورس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ پاکستان کا پورا نام لکھیں. تو پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. دوسرا سوال ہے پاکستان کب بنا, تو اس میں آپ کو ڈیٹ, منتھ اور ایئر بھی مینشن کرنا ہے. تیسرا سوال ہے جھنڈے کی اہمیت کیا ہوتی ہے, تو کسی بھی ملک کا جھنڈا اس کی پہچان ہوتا ہے, تو یہی جھنڈے کی اہمیت ہے. آپ اس کے بارے میں اپنے بڑوں سے, اپنی ٹیچر سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں اور پھر ان سوالوں کے جوابات تحریر کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بہت انٹرسٹنگ لگا ہوگا اور سب کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا. سی یو آل ان نیکسٹ لیکچر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, پڑھتے رہیے. اللہ حافظ.